बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। खौफ बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं कि जी अल्लाह के नाम पे मुझे बचा लो, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जा रहा है, बस वो रोक लो, मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ना भेजें। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। साकिब नासूर ने को जनरल फैज़ से 2 लग्जरी गाड़ियाँ भी लीं। फिर पता चला कि उन्होंने एक सियासतदान से लंदन में एक फ़्लैट लिया, आजकल वो हैं भी उधर ही। और ये सियासतदान कौन है ये मैंने पता चला लिया, मैं आपको अभी बताता हूँ। और 2 सीनियर बल्कि सीनियर मोस्ट सियासतदान वो अपनी पार्टी छोड़ गए हैं, सियासत भी छोड़ गए हैं। मुझे हैरत हुई है, और मुझे इस चीज़ की क्यों हैरत हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और वो 2 सियासतदान कौन हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। बस आप ख़बरें सुनें, लेकिन आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। खौफ बढ़ रहा है। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने वकील के ज़रिए, गालिबन उज़ैर भंडारी साहब। तो उन्होंने कहा है कि जी मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा रहा है, बस आप रोकें, आप किसी तरीके से हुक्म दें कि इमरान खान का मुकदमा सिविलियन कोर्ट्स में चलाया जाता रहे, ताकि काले भोंड उसे हर वक्त ज़मानत भी देते रहें, उसके केसेस भी ख़त्म करते रहें। और जनाब ये उन्होंने इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी। अब लोग कहते हैं जनाब आप रोज़ कहते हैं उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट जा रहा है। हम क्या कहते हैं, खान साहब ख़ुद ही डर रहे हैं इतने ज़्यादा। और ख़ान साहब कभी लाहौर हाई कोर्ट जाके कहते हैं कि जनाब इनको रोकें, ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स भेज रहे हैं। अब खान साहब आखिर ऐसी कोई वजह ना होती तो खान साहब क्या, हमने तो पता किया तो वो हमें तो यही पता चला कि जी बिल्कुल उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। साथ ही बैरिस्टर अकील साहब ने, जो कि कानूनी अमूर के मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी। आज इमरान खान साहब पहुंच गए। भाई इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मैं तो उनसे मुज़ाकरात करना चाहता हूं जिनके पास कोई पावर है, जिनके पास कोई अख्तियार है। मैं उनसे तो करना ही नहीं चाहता मुज़ाकरात के जो बिल्कुल ही पावरलेस हैं। तो भाई आप मिलिट्री कोर्ट जाएं, उनके साथ मुज़ाकरात भी कर लें, और उनके साथ वहाँ पर हर सब चीज़ शेयर करना। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा खान साहब का गया तो वो एक ओपन कोर्ट होगी, वो एक ओपन ट्रायल होगा, वो वकील भी देखेंगे, वो मीडिया भी देखेगा, वो सब कुछ सबके सामने आएगा। तो अगर ये ओपन ट्रायल होता है तो फिर तो इसका मतलब है बड़े तगड़े सबूत लगे हैं, और ख़ान साहब के वो जो पूरी कौम भी देखेगी। मैं तो कहता हूँ फिर इसी तरीके से ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। बेशक वो मीडिया पे ना आए, लेकिन वो ऐसा ओपन ट्रायल जिसमें मीडिया वाले भी हों, वकला भी हों, हर किसी की रसाई हो। तो ख़ान साहब क्यों नहीं जाना चाहते आखिर वडे घर, यानी वडे घर मिलिट्री कोर्ट, वही जो खान साहब जो उनको लाए हैं, उस वडे घर में खान साहब जाने से अब क्यों कतरा और क्यों खौफ खा रहे हैं। साकिब नासूर के बारे में बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, और अब कल एक ख़बर आई, हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और वो एजाज़ सैयद के साथ भी प्रोग्राम करते हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब। कौन नहीं जानता, खुदा आप अपना तारुफ हवा बहार की है। वही आसिफ बशीर चौधरी साहब जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में वो 2 बंदों को, ISI के 2 अहलकारों को, या एक कर्नल साहब थे एक दूसरे थे, उनको जज के कमरे के पिछले दरवाज़े से निकलते हुए पकड़ लिया था रंगे हाथों। और फिर उसके बाद हमें पता है हमारे भाई को भुगतना भी पड़ा था, और बहुत ज़्यादा उन पे तकालीफ भी आई थी। वो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने बताया कि जी एक साकिब नासूर को एक फ़्लैट मिला लंदन में, और वो फ्लैट दिया उनको सियासतदान ने,
اور وہ اب وہاں آج کل ہیں بھی وہیں پر اور پریشان بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان مکر گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ انہیں اب نہیں دینا چاہتا۔ ظاہر ہے استعمال ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگ ایسے ناسور ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے اس وقت فلیٹ دیا، شاید قبضہ بھی دیا ہو، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ دیا، اب وہ رجسٹری نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب مسئلہ تو ہے، اب وہاں پہ وہ پریشان بیٹھے ہیں۔ میں نے کچھ ذرائع سے بھی پتہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بھائی سے پتہ کیا، اور میں نے کہا جی کون ہیں وہ سیاستدان، کون ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، چودھری صاحب بتائیں ذرا۔ تو میں نے کوئی ایک دو آپشن دیے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ جو آپ نے پہلا آپشن دیا یہی صاحب ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اگر ان کو آف دا ریکارڈ رکھنا ہے تو میں آف دا ریکارڈ رکھوں گا، ویسے ہی بیان کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آف دا ریکارڈ رکھنے کی، آپ بے شک یہ سٹوری پھوڑ دیں اور آپ بتا دیں کہ لندن میں جس نے ثاقب ناصور کو فلیٹ دیا تھا وہ زلفی بخاری صاحب ہیں، اور زلفی بخاری صاحب نے مبینہ طور پہ وہ فلیٹ دیا، اور اب وہ مکر گئے۔ اب ثاقب ناصور بیٹھے ہیں کف افسوس ملتے ہوئے کہ میں نے تو بہت کچھ انصاف کی بھی دھجیاں اڑائیں، میں نے تو پرخچے اڑا دیے، قانون آئین کے بھی، انصاف کے بھی، اب فلیٹ لی۔ اب یہ حالات ہیں ملک کے سابق چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس جب وہ تحریک انصاف کو لانے والے، اپنا کندھا استعمال کرنے والے، جنرل فیض کے ساتھ مل کر سارے پٹھے کام کرنے والے، سارے کالے کرتوت کرنے والے ثاقب ناصور، ان کو فلیٹ ملا مبینہ طور پر زلفی بخاری سے۔ اب زلفی بخاری مکر گئے ہیں کہ بھائی تو کس کام کا رہ گیا اب ہمارا، اب کوئی کام کا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ثاقب ناصور کے جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب ثاقب ناصور ٹکے کا بھی نہیں رہا، اب وہ فلیٹ جناب دینے سے اب ثاقب ناصور۔ اب اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیٹے کی بھی آڈیو وہ آ چکی ہے جس پہ وہ ٹکٹوں کے معاملے میں کروڑوں روپے مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ٹکٹ میرے والد نے آپ کو لے کے دی ہے، اور میرے والد یعنی کہ ثاقب ناصور نے کس حد تک یہاں پہ سارا کچھ آپ کے لیے محنت کی۔ اور وہ آڈیو آپ نے سب نے سنی، نجم ثاقب نے، اور وہ ان سے کروڑوں روپے مانگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 1 کروڑ کتنے لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے میں کم نہیں لوں گا۔ یہ حالات ہیں، یہ چیف جسٹس کے بیٹے ہیں، اور یہ چیف جسٹس ہیں ہمارے دوست فخر دورانی صاحب۔ انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا، بہت ہی اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، کہ جی جب یہ جس کیس میں جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا اور جس کی پریس ریلیز بھی آئی کہ اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے بارے میں معلوم کریں، وہ کیس تو ٹاپ سٹی کا کیس تھا، اور ٹاپ سٹی سکینڈل، اور وہی جو کنور معیز صاحب تھے، وہی جو جن کے گھر پر اسلام آباد میں ریڈ کیا گیا، جن کے گھر پر اس طریقے سے حملہ کیا گیا، ان کے گھر پر جس طریقے سے چڑھائی کی گئی۔ جنرل فیض حمید اس وقت غالباً ڈی جی سی تھے، انہوں نے رینجر کو بھی ساتھ ملا کے اور سب پتہ نہیں ایجنسیز کے لوگوں کو، اور جس طرح کی چڑھائی کی، ان کے سسر کو یرغمال بنایا، ان کے گھر والوں کو یرغمال بنایا، 400 تولہ سونا، کروڑوں کی نقدی بھی لے گیا۔ وہ سوسائٹی بھی ہتھیانا چاہتا تھا، وہ بندہ ڈٹ گیا، اس وجہ سے وہ نہیں وہ کر سکے، اور اب تو اس سے نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو علی رضا صاحب جن کو شہید کیا گیا تھا کراچی میں، ایم کے وہ رہنما تھے، علی رضا صاحب جو ہے نا، وہ ان کی والدہ کا بھی انٹرویو آیا، ان کی والدہ کا انٹرویو غالباً وہی ابصار عالم صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سوسائٹی میں شیئر تھے علی رضا صاحب کے بھی، کنور معیز صاحب کی وہ جو سوسائٹی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں شیئر تھے، اور وہ چونکہ بہت ساری باتوں کو وہ نہیں مان رہے تھے علی رضا صاحب، جس کی وجہ سے ان کو راستے سے ہٹایا گیا، تو ان کا ڈائریکٹ جو کھرا ہے وہ بھی جنرل فیض کی طرف جا رہا ہے۔ تو جنرل فیض نے اس گھر سے، یعنی کہ کنور معیز صاحب کے گھر سے 2 لگژری گاڑیاں بھی اپنے قبضے میں لی تھیں، اور سونے اور نقدی اور ان کاغذات اور ان ساری چیزوں کے علاوہ
2 लग्जरी गाड़ियां उन्होंने कब्ज़े में लीं। फिर उसके बाद वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, वही कुंवर मुईज़ साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में साकिब नासूर, वो बिकाऊ माल जो जनरल फैज़ के ज़रिए जो बिकता था, जो इस तरीके के काले करतूत थे, उस काले करतूत वालों ने बुला लिया उनको अपने चैम्बर में और उनको समझाता रहा और ये एक जिरगा वाला सिलसिला शुरू कर दिया और मनाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जनाब जनरल फैज़ में रिश्वत के तौर पे वो दोनों लग्जरी गाड़ियाँ वो जनाब इनको दे दी, साकिब निसार को और उनके बेटे को, यही जो नजम साकिब, ये इस तरीके के जो रिश्वत खोर, जो इस तरीके के पाकिस्तान के कौम के नासूर, इनको दे दी वो लग्जरी गाड़ियाँ और वो इस्तेमाल करते रहे। यहाँ तक कि जब ये जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी खुली तो उस वक़्त साकिब निसार ने एक गाड़ी वापस की और फिर उसके बाद फ़खर दुरानी साहब के मुताबिक अभी यानी थोड़ी देर पहले ये रेंजर ने नजम साकिब से भी वो गाड़ी जाके रिकवर की जो गाड़ी दूसरी थी। उसके बेटे ने वो उससे बढ़ के ढीठ है, उसने अभी तक भी वो गाड़ी वापस नहीं की थी, तो रेंजर ने वो गाड़ी अपने कब्ज़े में ली। ये चीफ़ जस्टिस साहब थे। पाकिस्तान की अदलिया ऐसे तो नहीं 140 नंबर पे पहुंच गई, 130 से गिर के कहाँ पहुंच गई है, ऐसे तो नहीं 140 नंबर पे। यहाँ ऐसे नासूर हैं जिनका ये इलाज, और मैं आपको बताऊं कि ये जो माशाअल्लाह जो काले भोंड बैठे हैं, उनके जब ये गया तो उन्होंने उस गिलगित के चीफ जज को इतना ख़राब किया। उस वक़्त वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने उनको तो इतना ख़राब किया, बाकी सहाफ़ियों पे भी वो पड़ गए, लेकिन साकिब नासूर को एक दफ़ा बुलाया तक नहीं। ये आप ईमानदारी का कमाल देखें, मैं ईमानदारी कह रहा हूँ ना, मैं एक कसर नफसी से काम ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मुबैना तौर पे बादियों नज़र में ये हराम खोरी है, ये बादियों नज़र में ये जुर्म है, ये मुजरमाना खामोशी है, बल्कि ये शरीक जुर्म होना है कि आप इस तरीके की खामोशी अख्तियार करें कि आप उसको बुलाएं तक नहीं, उससे पूछें तक नहीं कि जी वो फिर जो है ना ये अदलिया है, ये इंसाफ है, ये जजेस हैं। ये जिस तरीके से आप बातें करते हैं चीफ जस्टिस कादी फायदी साहब पर, जनरल फैज़ ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। कोई एक तो ऑडियो उनकी भी आ जाती, कोई एक तो वीडियो या ऑडियो उनकी वो मिसेस सरीना ईसा की भी आ जाती, कोई एक ऑडियो वीडियो तो उनके बच्चों की भी आ जाती, किसी से पैसे मांग रहे होते, किसी सियासतदान से, किसी मिनिस्टर से, कहीं से किसी की सीटें बेच रहे होते। ये लोग हैं जो शरीक जुर्म रहे हैं, ये लोग हैं जिस तरीके से इन्होंने नवाज शरीफ ऐसे तो खामोश नहीं हो गए। नवाज शरीफ इसलिए खामोश हो गए कि सब ने मिल के कैसी वारदात डाली पाकिस्तान को कुएं में डालने की, अल्लाह माफ़ करे। 2 सीनियर सियासतदान यार सियासत छोड़ गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वैसे मुझे हैरत भी हुई, ज़ाती तौर पे अफसोस भी हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बड़े बासूल सियासतदान, बहुत ही मोतबर सियासतदान, वो उनका ताल्लुक़ ANP से था, और बड़ी कुर्बानियाँ और बड़े जमहूरी लोग और बड़े ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करने वाले और बड़े उसूल परस्त लोग। एक उनमें यह बिलोर फैमिली, ठीक हो गया ना, ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, वो उनकी को 87-88 बरस उम्र है और वो ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब वो सियासत छोड़ गए, ANP को भी छोड़ गए हैं, बल्कि अब सुना है कि वो पेशावर को भी छोड़ रहे हैं और पक्का वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली है, जल्द ही वो शिफ्ट हो जाएंगे या वो हो चुके हैं। और दूसरे वही ANP से रिलेटेड जाहिद खान साहब ANP के तर्जमान भी रहे हैं, साबिक सेनेटर भी, और बहुत ही और फ्लुएंट थे, मीडिया पे भी बहुत आते। यार इन 2 लोगों ने जिस तरीके की सियासत छोड़ी है, जिस तरह से पार्टी छोड़ी है, जिस तरीके से किनारा कशी अख्तियार की, मुझे बड़ी हैरत भी हुई, बड़ा अफसोस भी हुआ। क्या वजह हो सकती है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वजह क्या हो सकती है। मायूस हो चुके हैं, सियासत का पूरा कैनवस चेंज हो चुका है। ये जो यूथियों ने जिस तरीके से इस कैनवस को चेंज किया, इससे मायूस हो चुके हैं, या अपनी पार्टी से मायूस हो गए हैं, या सियासत के मौजूदा ट्रेंड से मायूस हो चुके हैं, या ये क्या वजह हो सकती है कि वो वज़ीर रेलवे भी रहे,
غالباً 2 مرتبہ، اسی طریقے سے اور بھی مختلف حوالوں سے وہ بڑے اہم، ان کی فیملی کی قربانیاں بھی بڑی ہیں۔ بشیر بلور صاحب جس طریقے سے شہید ہوئے، ان کے خاندان کے باقی لوگ شہید ہوئے، بہت قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، اصول پرستی کے لیے، کہ وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے مجھے یاد ہے کہ یہ جو ایک فلم آئی تھی آج جنگ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اسلام مخالف، اس کے وہ رائٹر یا ڈائریکٹر کے سر پہ بھی غلام احمد بلور صاحب نے $1,00,000 کا انعام رکھا تھا۔ اور یہ ہیبڈی چارلی جو کہ جس نے وہ اپنا کیریکیچر کارٹون بنائے تھے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے سر پر بھی بشیر اپنا غلام احمد بلور صاحب نے $2,00,000 کا انعام یا ہیڈ منی رکھی تھی۔ اور بہت سارے اور بھی حوالوں سے مطلب بشیر بلور صاحب، غلام احمد بلور صاحب وہ ایک پورا چیپٹر ہیں ڈیموکریسی میں بھی، سیاست میں بھی۔ زاہد خان صاحب بھی وہ ایک چیپٹر میں سمجھتا ہوں کلوز ہو گیا ہے، اور یہ بہت ہی کوئی مثبت خبر نہیں ہے، بہت ہی منفی خبر ہے، مایوس کن خبر ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔